बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, मुझको, हम सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत अता करे। जी अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा ज़ेर बहस जो मौजू रहेगा वो है तलखीस। वो क्या है मौजू? तलखीस। तलखीस का जो मौजू है, ये लफ्ज़ निकला तलखीस मखूज़ है लफ्ज़ खुलासा से। खुलासा किस तरह से मशहूर है हम सबको पता है। जब हम बिलमुशाबा क्लासेस पढ़ेंगे फिर हम सबको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि खुलासा किसी एक सबक को मुकम्मल उसका कंटेंट पढ़ के उसको हम तकसीम करते हैं 3 पर। तो फिर जितना मटेरियल हम मयारी अंदाज में, जामे अंदाज में उसको बयान करने के लिए लिखें, हम उसको उस सबक का खुलासा कहते हैं। तकरीबन 3 पर उसको हम डिवाइड करते हैं, सारे कंटेंट को 3 हिस्सों में तकसीम करके, और फिर एक हिस्से में पूरे सबक को बयान करना अपने लफ्ज़ों में, वो खुलासा कहलाता है। और बिल्कुल उस लफ्ज़ खुलासा से ही तलखीस है, यानी बिल्कुल एक तलखीस है, छोटा मुख्तसर एक पैराग्राफ दिया जाए और उस पैराग्राफ को आप उसके अल्फाज गिन लें और गिनने के बाद उसको डिवाइड करें 3 पर, और 3 पर डिवाइड करने के बाद जितने लफ्ज़ मतलब फार्मूला के तहत जवाब आए उतने लफ्ज़ लिखें, तो फिर आपकी तलखीस जो है ना वो हल हो जाती है। तो अज़ीज़ तलबा, ये बोर्ड वर्क, ये सारे का सारा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी राइटिंग के साथ, एक खूबसूरत बोर्ड वर्क के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आप तमाम बच्चे इसको देख सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, अभी मैं आप सबको ये बताने लगा हूँ, ये ज़रा इबारत एक बार गौर से पढ़ लीजिए ताकि आपको ये बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन ना हो। बासानी बिल्कुल इसको देखिए, ज़रा गौर से पढ़ते हैं जी। लफ्ज़ तलखीस, ये हमारे SOS के मुताबिक लेक्चर नंबर है 70, 71, 72, 73 और 74। 5 जगहों पे ये लेक्चर यानी तलखीस आपको अलग अलग जगहों में, जब टीचर क्लास में आएगा तो आपको ये वक्तन फवक्तन ये पढ़ाएगा जो SOS की तरतीब है उसके लिहाज से। और बोर्ड के मुताबिक ये सवाल है, बोर्ड के पेपर के अंदर ये सवाल नंबर 8 है और ये वाहद सवाल होता है, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं होती है। इसके नंबर कुछ यूँ, ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला के मुताबिक सवाल नंबर 8 है। ये 2 नंबर इसके अंदर आएंगे, 2 जमा 8 बराबर 10। कैसे 2 नंबर आते हैं? मुजविज़ा उन्वान के, एक उन्वान पूरा पैराग्राफ पढ़ के तो फिर हमें समझ आ जाती है। अभी वो आगे मैं पढ़ने लगा हूँ, मगर उससे पहले हम एक बार ज़रा ये जो इबारत है ज़रा इसकी तरफ आ जाए जी। इश्क का एक और खासा पहम आरजू है क्या? इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इश्क का तस्वुर हमारे दूसरे शोरा के नाम निहाद रस्मी इश्क से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके यहाँ वो जिंदगी का एक ज़बरदस्त मुहर्रिक अमल है। इकबाल इश्क से तस्खीरे फितरत का काम भी लेता है। इसके ज़रिए अपने दिल को कायनात के साथ मुत्तहिद करता है और उसी की बदौलत इंसान की नज़र इतनी बुलंद हो जाती है कि वो अपनी हिम्मत मर्दाना के सामने फरिश्तों को भी कमज़ोर समझने लगता है। ये लफ्ज़ यहाँ पे एक मिस हुआ है, मैं दोबारा इसको लिख दूँ ताकि आपको वो अपनी हिम्मत मर्दाना के सामने रिश्तों को कमजोर समझने लगता है और अपने विजदान के किसी कमंद से ज़ाते यज़दा यानी अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की ज़ात और उसकी कुदरत के सिलसिले पर काबू पाने के मंसूबे सोचता है। ये एक वजदानी कैफियत है जिसका खासा मस्ती, इन्हमाक और जज्बे गुल है। अज़ीज़ दोस्तों, मेरे पास ये किताब पड़ी है जहाँ से मैंने ये इबारत जो है वो आपके सामने लिखी है। आप सब इसको देख सकते हैं। ये इबारत सारी की सारी लिखी हुई है और इसमें से मैंने इसको चुन के लिखा है जी। अच्छा जी अज़ीज़ तलबा, हमने तकरीबन ये जो सारे अल्फाज लिखे हैं, ये तकरीबन ये सारे अल्फाज अबाउट 140 या 141 बनते हैं। ये
تقریباً 140 یا 41 لفظ بنتے ہیں یہ. ٹھیک ہو گیا جی. ہم نے ان تمام الفاظ کو غور سے پڑھ لیا، غور سے پڑھ لیا. اب ہم نے یہ بورڈ کا بھی ورک ہے جو بورڈ کے پیپر میں آیا ہے، ہم نے نہیں ابھی اس پہ کچھ بھی کیا، ہمارا بھی عمل دخل شروع نہیں ہوا. یہ بورڈ کا کوشچن پیپر ہے جب جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم اس کے بعد ہم نے پڑھ لیا اس کو غور سے. سوال نمبر 8 کو اب ہم حل کرنے شروع کرنے لگے ہیں جی. ہمارے پاس مارکر، ہمارے پاس پوائنٹر، ہمارے پاس انک پین اور ہمارے پاس جو شیٹ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اپنا حاشیہ لگانے کا اسکیل اور دیگر جو اسٹیشنری کا سامان وہ ضروری ہے، کیونکہ ہم نے بالکل معیار کو برپا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ان چیزوں کا سہارا لینا ہے. اگر یہ چیزیں بیچ میں موجود ہیں تو ہم پیپر چیکر کو کبھی یہ موقع ہی نہیں دیں گے کہ وہ کہیں سے ہمارے نمبر کاٹ سکے. اب آپ نے دیکھا میں نے جہاں سے پہلا لفظ شروع کیا ہے میرا آخری لفظ بھی ادھر سے شروع ہوا ہے، مطلب ایک سمٹری ہے. چیکر اس کو دیکھ کر حیران ضرور ہو جاتا ہے کہ بھئی جو کام کرنے والا بچہ ہے، طالب علم ہے، اس نے بالکل معیار کا سہارا نہیں چھوڑا. اور جب تک اس نے معیار کا سہارا نہیں چھوڑا، ذرا سوچئے کہ پھر وہ کیسے کم نمبر لینے کا خواہاں ہو سکتا ہے. تو یہ بورڈ کے اندر آ گیا، ہم نے اس کو دیکھ لیا. اب ہم اس کو لے کے آگے چلنے لگے ہیں. لے جی اب ہم اس کو حل کرنے لگے ہیں. اب ہم اس کو حل کرنے لگے ہیں. آخر پہ میں کیمرہ جو ہے وہ بورڈ کے بالکل نزدیک کر کے بھی آپ کو یہ ساری ترتیب ایک بار دکھا دوں گا. اب ہم اس کو حل کریں. اب ہمارا کام شروع ہونے لگا جی. لے جی آغاز جو ہے ہم نے کیا، شروع میں ہم نے اس کو غور سے پڑھ لیا. غور سے پڑھنے کے بعد سب سے پہلا ہمارا کام کیا ہے جی، تلخیصی عبارت میں دیے گئے الفاظ کی تعداد. کتنی تعداد ہے جی؟ 120. میں نے یہاں پہ 140 یا 141 بولا تھا، نہیں، 120 یا 121. یہاں پہ تقریباً الفاظ اتنے ہیں. صحیح ہے جی. 120 21 22 23 بھی ہو سکتے ہیں. اچھا جی یہ الفاظ. ایک اور بات ہے، یہ جو کا، کے، کی وغیرہ ہے، ہم اس کو نہ بھی گنے تو پھر بھی ہمارے الفاظ کی جو تعداد ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اور ہم اس کو نہ گنے، یہ کا، کی، کے، ہے وغیرہ جو نا یہ نام بھی یہ بیچ میں نہ گنے آپ، باقی تمام الفاظ گن لیں. اب آپ کے 120 121 الفاظ بن جاتے ہیں. آ جاتے ہیں جی ادھر الفاظ کی تعداد 120. ہم نے فارمولا کیا لگایا، اور یہ کانسیپچول فریم ورک ہے. ہم تلخیص کو کرنے کے لیے رٹا نہیں لگا رہے، ہم تلخیص کو حل کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں جی. تو سب سے پہلے طلبہ ہم نے کیا کیا، الفاظ کی تعداد لکھ کے وہ ہے جی 120. ہم نے فارمولا لگایا جی. فارمولا 120 کو تقسیم کیا 3 پر. میں نے بتایا تھا کہ اس عبارت کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے 3 پہ، 3 پہ تقسیم کرنا، جیسے ہم خلاصہ کرتے ہیں. اب ہم اس کی تلخیص کرنے لگے ہیں. 3 پر تقسیم کرنا ہے ہم نے. 120 الفاظ کو تقسیم کیا 3 پر، جواب آ گیا 40. تلخیص شدہ الفاظ کی تعداد کتنی آ گئی ہمارے پاس؟ 40. کتنی آ گئی؟ اس طرف سے اندھیرا پڑ رہا ہے، میں ادھر آ جاتا ہوں. تلخیص شدہ الفاظ کی تعداد ہمارے پاس کتنی آ گئی؟ 40. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم دیکھتے ہیں جی، یہ والا ہم نے یہاں تک لکھ لیا. اب یہ یاد رکھیے کہ یہ لکھنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے. پیپر چونکہ بورڈ میں ہمارے سامنے آنا ہے، گجرانوالہ بورڈ کا، لاہور بورڈ، فیصل آباد، سرگودا، پنڈی، میرپور خاص بورڈ، یہ سارے کے سارے پیپر شفل ہو کے ہمارے گجرانوالہ بورڈ میں بھی آتے ہیں، گجرانوالہ کے جو ہے نا دائیں بائیں بھی جاتے ہیں. تو یہ پیپر ہمارے سامنے جب آئے گا بورڈ میں بھی، تو پھر ہم اس کو پیپر کے چیک کر کے اس پہ ہم نمبر کیسے دیں گے. ہم چیک کریں گے کہ جناب بچے کو کانسیپچولی اس کا جو ذہنی جو سلسلہ ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے اس کا فارمولا، اس کا کلیہ مکمل طور پہ سیکھ کے اپنے ذہن کو پورا مطمئن کیا ہوا ہے، اپنے ذہن میں پورا علم رکھتا ہے اس کا. اس نے طالب علم نے الفاظ کی تعداد پہلے لکھی ہے، پھر اس نے اس کے بعد یہ فارمولا لکھ دیا ہے. فارمولا کے بعد اس نے تلخیص شدہ الفاظ کی تعداد لکھی ہے، کتنی ہونی چاہیے؟ 40. اب جناب وہ کہتا ہے کہ جناب یہ لکھنے سے پہلے بالکل پہلی لائن غور سے پڑھ لو، عبارت کی پہلی لائن غور سے پڑھ لو یا آخری لائن غور سے پڑھ لو. آپ کو جو اس پیراگراف کو آپ نے عنوان دینا ہے، جو ٹائٹل دینا ہے آپ نے، وہ آپ کو یا پہلی لائن سے ملے گا یا آخری لائن سے ملے گا، یا پہلی لائن سے یا آخری لائن سے ملے گا. ہم نے پہلی لائن کو پڑھا، عشق کا ایک اور خاصہ. یہ بھی اس کا ٹائٹل آپ عنوان اس کا لکھ سکتے ہیں، عشق کا خاصہ. مگر چونکہ علامہ اقبال کا ذکر ہے اس میں، تو ہم اس کا کر لیتے ہیں، عشق کا ایک اور خاصہ پہما ہے اقبال کے عشق کا تصور. تو ہم کیا لکھ دیتے ہیں جی؟
इकबाल का तस्वुर इश्क, इकबाल का तस्वुर इश्क या इकबाल के इश्क, यानी इकबाल और इश्क ये भी है। इश्क का, इकबाल का इश्क या इश्क और इकबाल, ये आप जो है ना वो 2 या 3 अल्फाज के अंदर इसका उन्वान जो है वो चुन के लिख सकते हैं। ले जी ये मुजवदा उन्वानात, ये इकबाल का तस्वुर इश्क ये मैंने लिख दिया, और उसके बाद ये मैं यहाँ पे उन्वान, एक ही उन्वान लिखना था, मगर हमने इख्तियातन 2 लिख दिए हैं कि अगर एक हमसे सही मयारी ना लिखा जाए तो फिर हमें दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, फिर चेकर उसको गौर से पढ़ के फिर हमारी नंबरिंग करता है। तो लिहाजा एक है इकबाल का तस्वुर इश्क और दूसरा है इकबाल और इश्क। इस पर जब चेकर ने देखा तो ये उसको बहुत अच्छा मयारी लगा, ये चेक करके उसने टिक लगा के यहाँ पे 2 नंबर लगा दिए, 2 नंबर इधर लगा दिए। बाकी कितने रह गए हमारे पास? 8 नंबर। अब इन 8 नंबरों को देखना है कि वो कैसे देता है। उसने गौर से पढ़ लिया पैराग्राफ, जो क्वेश्चन पेपर में आई इबारत उसने पढ़ ली। अब उसने देखना है कि क्या बच्चे ने 3 पे डिवाइड इसको सही कर लिया हुआ है, और 3 पे डिवाइड करके क्या ये 40 लफ्ज इसके आने चाहिए। अब उसने देखना है कि क्या इसने 40 लफ्ज पूरे लिखे हैं। 2 लाइनें मैक्सिमम, 2.25 लाइनें या 2.5 लाइनें, इनके अंदर आपने इबारत वाइंड अप कर देनी, जो मर्जी हो जाए इसको ख़त्म कर देना है। इससे ज़्यादा इसकी तवालत नहीं आपने करनी है, इससे ज़्यादा तवालत नहीं करनी। मैं आपको बारहा कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा तवालत नहीं करनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा लफ्ज़ 120, 125, 127, 120, 116 इतने ही लफ्ज़ बोर्ड में दिए जाते हैं ज़्यादातर। नहीं जी 2 उन्वान लिख दिए कि 2 नंबर इसके आगे। उसके बाद अब शायर ने, जो चेकर ने देखा कि क्या बच्चे ने इसको इसमें से खुलासा चुना है अपने लफ्ज़ के अंदर, अपने अंदाज में, अपने नज़रिए के मुताबिक, उसने वहाँ से चुन के इसको 40 अल्फाज में यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा उसने जी? इकबाल का तस्वुर इश्क, वो तो हमने यहाँ पे टाइटल भी लगा दिया। इकबाल का तस्वुर इश्क दूसरे शोरा के आम इश्क से मुख्तलिफ है। इकबाल के यहाँ तस्खीर फितरत का नाम इश्क है। इसी इश्क की बदौलत फरिश्ते इंसान के सामने कमज़ोर होते हैं। मस्ती, इन्हमाक और जज्बो कुल खासा इश्क है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जज्बे गुल, सॉरी, ये सारी की सारी इश्क की ही जो है ना पैदावार है, सारी इश्क की देन है। तो हमने इसको 2 से 2.5 लाइनों के अंदर जाके बड़े खूबसूरत अल्फाज के अंदर हमने इसको लिख दिया। ये बड़े खूबसूरत अल्फाज में लिखने का फ़ायदा हमें ये मिला कि जब चेकर के सामने हमारा कंटेंट जाएगा तो वो इसको बड़ी एहतियात और बड़े ध्यान से इसलिए पढ़ने पर मजबूर होगा, क्योंकि उसे पता होगा कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, और ये एक फार्मूले के तहत लिख रहा है। इस बच्चे ने कोई मतलब दाएं बाएं शाएं से कोई बातें पकड़ के नहीं लिख दी, ये बिल्कुल मेयार पे लिख रहा है और इस तरतीब में लिख रहा है। और याद रखें तलबा, एक बड़ी अहम बात है इस सवाल के बारे में। पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर तमाम सवालात ऐसे हैं जिनका कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लिखा जाए तो फिर नंबर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिखा जाए तो फिर नंबर मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिखा जाए तो नंबर मिलते हैं। मगर ये एक वाद सवाल है जिसको कम लिखने पर ज़्यादा नंबर मिलते हैं, जिसको कम नंबर लिखने पर कम लिखने पर ज़्यादा नंबर मिलते हैं। अक्सर बच्चे जो है वो क्या करते हैं जी, तलखीस की बात आई है जी, एक पैराग्राफ है, अब उनको इस बात की समझ नहीं होती वो तलखीस कर रहे हैं कि सलीस कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जैसे पता नहीं हम जो है ना वो सलीस कर रहे हैं, तो वो जनाब तलखीस की मद में रह के पैराग्राफ को उसकी तशरीह बना के उसको 1 सफ़े में, 2 सफ़ों में, 3 सफ़ों में कर देते हैं। अब जब वो 3 सफ़े अपनी तरफ से इसीलिए कर रहे होते हैं कि हमने पता नहीं क्या मार्क असर कर दिया, मगर वो गलत है। वो फिर चेकर ने देखना भी। और एक बात बड़ी अहम है, बोर्ड पेपर मार्किंग के दौरान जब हम बोर्ड के पेपर देख रहे होते हैं, हमारे जैसे और बड़े साथ जब देख रहे होते हैं, तो यकीन मानिए कि वहाँ उनके पास टिक लगाने के लिए बहुत कम वक्त होता है। बच्चे का पेपर दुरुस्त करके, सवाल दुरुस्त करके, उनके पास ये वक्त बहुत कम होता है, और बच्चे की गलती पकड़ के क्रॉस करने के लिए उनके पास बड़ा ही वक्त है, बहुत वक्त है। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चों को मेरी बातें सारी की सारी समझ आ गई हैं कि आपने अपने जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं पूरी, और हर सवाल बोर्ड के मुताबिक दिए गए हर पेपर को, हर सवाल को नए सफ़े से शुरू करें, और उसको कभी भी जो है ना वो मिड से शुरू ना करें, शुरू से करें, ताकि चेकर के पास चेकिंग के दौरान उसको आसाइश आसानी हो, वो अपनी आसाइश और आसानी के तहत ही आपका पेपर चेक करे, ताकि वो आपसे बाद में कुछ ज़्यादा सवाल जवाब ना कर सके और आसानी के साथ चेक करते हैं। आप देखें ये चेक किया उसने,
اس کے اس نے آپ کو دے دیے 2 نمبر. اس کو پتہ لگا جی ٹائٹل بالکل درست ہے, اس نے اس کو ٹک لگایا, یہاں اس کے 2 نمبر لگا دیے. بعد اس نے تلخیص چیک کی, یہاں اس نے چیک کر کے آپ کو دے دیے 7 نمبر. تو کل نمبر کتنے ہو گئے آپ کے 9. تو ٹوٹل آپ کے 10 نمبر. تو ذرا سوچئے کہ آپ نے 10 میں سے جو 9 نمبر لیے ہیں, 10 میں سے جو 9 نمبر آپ نے لے لیے ہیں, یہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں, اور کم سوالات کے اندر جو ہے نا ایسے نمبر آتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں عزیز طلباء آپ کو تلخیص کا جو سلسلہ ہے یہ پڑھ کے بڑی آسانی محسوس ہوئی ہوگی, اور ایک بار نہیں 50 مرتبہ میرا یہ لیکچر دیکھیں, اس کو سنیں, تاکہ آپ کی آسائش اور آسانی کے لیے یہ لیکچر کافی ہو اور موزوں ہو. اب جب اس کو سننے کے بعد آپ کو اس کا کافی فائدہ ملے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اچھی کامیابی عطا کرے, اور ہماری آنے والی جو تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں آنے والے سالوں کے اندر اسی کامیابی کی بنیاد پر وہ راستے بھی اللہ تعالی ہمارے ہموار کر دے. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ نگہبان.